blind bag. Yay! Hello friends, welcome to my channel. I hope आप लोग के भले से तो आज अनबॉक्सिंग करें उनो blind bag. तो बोलो जल्दी से तो अनबॉक्स करो मुका धरे से কথা না পাতো নতুন মোৰ ভিডিওটো ইমানটো পালে হি খতম হৈ থাকিব ও ইয়াৰ পিছফালে লিখা মই লিপহি দিছো আকৌ number 1 from family fun okay আৰু ইয়াত পিছফালে আছে epic cute gold common rare মই ইয়াত legendary লিখিম বুলি ভাবিছো কিন্তু পাহৰি तो चलते अनबॉक्सिंग करो जे कोनटु या पाउलाबो हेतु केतु भाबे सब मे बी एपिक कोलाबो एपिक मो फेवरेट कलर ब्लू कारण है ब्लू टे चूज কৰি দিছো আৰু एपिक अब चलছে ओके ओके ये पिया भी बाकी कोला ना Okay. प्रथम तो लासे you got. केते मक्की पाओ पाओ. Oh god. Okay. First call मैं इटू खुनु ने इटू खुलो. बे इटू तो केते खुनु नतुन भिडिओ मु खतम होती बोले. ये तो बहुत মানে পাতল লাগিছে ভিতৰত কিবা হুমায়ো আছে নে ইনে খালি পিলি তো দে ভিডিওটো খতম হৈ থাকে নহয় পাৰ্ট 2 বনিব ইয়া ইয়াৰ উনো কাৰ্ডছ আহিছে আও নাই এখন ষ্টপ কাৰ্ডখন এখন wild card +4 then এখন green 9 con then eto ki ahise ba that's unbox eto khul khai ahise prothomte yar me to no ahise eto no hoy bhai uno blind bag pa uno e urale then fortunately দুটা gift মোক বহুত ভাল লাগিলে yes uno ye